Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Inch'Allah, la vidéo تلقاكم كاملة وبخير وعلى خير. Donc je reviens avec mes recettes. Ça fait un bail que j'ai pas fait de recettes, quand vraiment occupée avec les examens et tout, donc j'ai pas eu le temps. اليوم j'ai décidé de faire une recette du pain de mie. Donc ça fait très longtemps que je ندير la recette. J'ai essayé plusieurs recettes mais عجبونيش. Donc aujourd'hui j'ai trouvé une recette. Inch'Allah, quand vous allez l'essayer et me rendre la réponse. Donc je commence par vous montrer les ingrédients. Donc là j'ai mis un mélange de grains. Donc j'ai mis des grains de lin, j'ai mis sandwich. هاوليك حبات البركه كي نقولها حبات البركه ولي grains de lin بالعربيه هما. Sans trop tarder, on passe aux ingrédients. Donc là, j'ai mis un mélange de grains. Donc là, j'ai mis des grains de lin, j'ai mis des flocons d'avoine et حبات البركه. وهنا عندي 4 مغارف تاع السكر. هنا عندي 8 غرام de levure boulangère. وعندي une demi-cuillère, une cuillère de sel, pardon, une cuillère de sel. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. Là j'ai 150 ml de lait et 150 ml d'eau. Et هنايا عندي 500 g de farine complète. Donc là, la cuve du robot, نخدم بالpétrin. Bien sûr, on utilise le crochet. Là, j'ai mis la farine. Je vais ajouter les grains. كما قلت لكم 500 g farina, 30 g de mélange de grains. درت شوف انه يقولوا له flocon d'avoine. درت زريعة الكتان ولا يقولوا لها les grains de lin. ودرت حبات البركة. نضيف عليهم لا لوفور. ودكا نضيف ثاني السكر. Comme d'habitude, la levure, vous l'ajoutez de côté ou le sel d'un autre côté. Le sel, je l'ajoute d'un autre côté. Voilà. Je vais pétrir je vais mélanger d'abord. Après, je vais ajouter le halib مع الماء. Je vais les tiédir d'abord. Donc, on se شوية ونضيفهم. Donc après avoir mélangé donc les premiers ingrédients secs, donc je vais ajouter le lait مع الحليب كنت سخنتهم و je les ai mélangés والزيت هذيك هي ديروها في الاخر كامل. Voilà la pâte après ما جمعتها كامل حيتها من البيتران جمعتها. J'avais filmé une vidéo mais راحت لي donc désolé. Je sais pas واش راه لو تليفون تاعي. وهنا j'ai mis شويه تاع زيت في لو فون تاع لو بول باش ما تلصقش. نحطها هكذا و je vais couvrir دوكا بابي فيلم من الفوق ندير لها لو طورشون نخليه تخمر حتى وين elle va doubler le volume. بعد نولو. Donc voilà la pâte après qu'elle a doublé de volume. Donc je le film et je vais dégazer la pâte pour que je puisse former un boudin. ونحطها هنا في المول هذا تاع الزجاج تاع لو كيك. درت لها بابيسون باش ما يلصقش. Donc voilà le résultat كيفاش يخرج في المول. خليه دوكا يخمر. Donc je vais couvrir ونخليه يخمر une deuxième fois. بعد ما يخمر je vais faire des incisions bleu couteau غير هكذا من الفوق ونحطها في le four à 180 degrés. Donc هاي ليك بعد ما قطعتها كامل بلوتو لازم تحطوها دوكا بس بعد باسكو ابري كي تخمر vous allez la couper elle va rabaisser هاد لا بات دونك حتخسر. دونك هنا je vais couvrir avec un torchon نخليها تخمر pendant 1 heure de temps ولا 1 heure et demie ça dépend la température تاع الكوزينه تاعكم. بعد ما تطلع vraiment bien نولي باش نديروها في le four. Donc voilà le pain بعد ما il a doublé de volume. Donc je vais badigeonner من الفوق بشويه ما باش نديرلو شويه حبات هكا تاع الشوفان ونديروه في le four.
دوكا جو جوست باتيجوني هكا من الفوق شويه تاع الماء باش يلصق فيه هذاك الشوفان ويجي خفيف. صدقوني il est moelleux دوكا. دونك جو vais voir le résultat تاع لا cuisson. مي هكذايا وحده il est moelleux. شوفوا خفيف خفيف ما شاء الله. هنايا جي باتيجوني. دونك نديرلو شويه تاع الشوفان لي فلوكون دافوان اوترومون دي. نفرغ هكا شويه برك هكا من الفوق باش يجي برك من فوق هكا بالديكوراسيون اي تو. سا va être joli. je peux ne pas mettre اللي ماهيش حابه ديرو ما ديروش. ميم في لاباط اللي ماهيش حابه ديرو ما ديروش. تقدري ميم tu vas éviter هادوك لي غران اللي درت انا داخل تو. vous pouvez ne pas en mettre. voilà. Donc là, je vais mettre le four à 230 degrés, pardon. C'était pas 180, comme on à 180 donc c'était 230. Donc on va au four. بعد ما elle va dorer, تاخد une couleur au طيب. نولي باش نوريكم le résultat. Voilà le pain de mie بعد ما نحيته من الفوق. Donc بعد ما طاب جي نحيته من الفوق حطيته فوق لا grille. Je vais laisser refroidir complètement avant de découper. بعد ما يبرد كامل. De préférence تقدروا تخلوه une nuit كامل يجمع روحه ويستعفى. دونك غدوه من داك تقطعوه. Je vais laisser reposer كامل حتى الليل كامل. Je vais le couper et je vais vous montrer le résultat.